बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त दो बड़ी अहम ख़बरें हैं जिन पर मैं आज बात करूंगा। आज आपके साथ इस व्लॉग में एक तो बिलावल भुट्टो की जो भारत यात्रा है उसके मज़ीद क्या साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं, क्या उम्मीदें वो लेकर गए थे, वहाँ पर क्या हुआ और पाकिस्तान में क्या कुछ कहा जा रहा है और इंडियन मीडिया इस हवाले से क्या कह रहा है। और दूसरा, अब मामला जो है वो है मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात तो ख़त्म हो चुके हैं। अब अदालत ने भी लिख दिया है अपने फ़ैसले में कि जो 14 मई वाला फ़ैसला है वो इंटैक्ट होगा। तो मुज़ाकरात ख़त्म, 14 मई वाला फ़ैसला इंटैक्ट। अब क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, किस किस के ख़िलाफ़ होगी, कौन कौन घर जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है। और अगला हफ्ता इस हवाले से ऐसा लग रहा है कि बड़ा फ़ैसला कुन होगा और बड़ा गर्मा गर्म होगा, जबकि इमरान खान भी अपनी पार्टी को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। उन्होंने आज ये ऐलान किया है कि आज यानी मगरिब शाम को मगरिब से पहले 1 घंटा तमाम पाकिस्तान में पीटीआई के लोग जहाँ जहाँ भी हैं, ये पाकिस्तानी अवाम से कहा है कि वो अपने घरों के बाहर निकलें, गलियों में आएँ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करें, उनके साथ खड़े हों। वकला बिरादरी को ख़ास तौर पर कहा है, जबकि बड़े शहरों में रैलियां भी निकाली जाएंगी। पिंडी इस्लामाबाद में अदलिया की हिमायत के लिए अदलिया की रैली की इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी। पुलिस ने कहा है कि हमसे बग़ैर पूछे ये रैली कैसे निकाल सकते हैं और हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। तो अब जजिस की हिमायत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिमायत में रैली निकालना, ये हुकूमत इस पर भी पाबंदियां लगा रही है। लेकिन कल की हेयरिंग में दो तीन चीज़ें वाज़ेह हो गई। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था और अभी भी कि बिल्कुल हर तरह की कुर्बानी देने के लिए चीफ जस्टिस और उनके जो साथी जजिस हैं वो तैयार हैं और किसी तरह से भी आइन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे ही अदालत से बाहर निकले कल साद रफ़ीक, तो उन्होंने लफ्ज़ी गोलाबारी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर और उन्होंने कहा कि ये 4-3 का फ़ैसला था, जजिस के हवाले से भी दरीदा देने की। ये सारी गुफ्तगू इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर हाथ जोड़ लेती है, मिन्नतें करती है, मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त मांगती है और 4-3 के फ़ैसले का जिक्र भी नहीं करती, मगर बाहर निकलते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर दोबारा हमला आवर हो जाती है। यही कुछ कल साद रफ़ीक ने किया। फिर एक और जो डेवलपमेंट हुई है, एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी असलम भूतानी की सरबराही में, जिसके ज़िम्मे ये काम था कि जो साकिब निसार के साहबजादे की एक जाली ऑडियो है उसके बारे में तहकीकात करें और बताएं कि क्या है, क्योंकि हुकूमत घेरना चाहती है साकिब निसार साहब को भी और प्रेशर डालना चाहती है अदलिया पर। अब उस कमेटी के ज़िम्मे एक और काम लगा दिया गया है कि वो बताएं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा है, जो कार्रवाई हुई है असम्बली और सेनेट कमेटी की, जिसमें इस लेजिस्लेशन पर गौर किया गया जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से थी, जिसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कहते हैं, उसके हवाले से, तो मंगल को उन्होंने पहला इजलास बुला लिया है और उसमें जो साकिब निसार के साहबजादे हैं उनकी जो मुबैना ऑडियो है उस हवाले से भी तहकीकात होंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब वो दूसरी जिम्मेदारी भी अदा करेंगे। तो हमें एक हेड ऑन नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के बीच। शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में है, नवाज शरीफ से भी उनकी बातचीत हुई है और वो वहाँ पर शहजादा चार्ल्स की ताजपोशी के हवाले से गए हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर भी ये बात कही है कि इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए, जबकि पाकिस्तान के आइन में इस तरह की कोई बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह पैगाम और अपना वर्डिक्ट दे चुकी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर जाकर भी वही बात की है जो यहाँ पर वो कहते थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अब देखना यह है कि कौन कौन घर जाता है। इसाक डार घर जाता है, शहबाज शरीफ घर जाता है, वज़ीर कानून घर जाता है या नहीं, और फिर वज़ीर दाखिला के बारे में भी बात हो रही है, क्योंकि अब जजिस एक फ़ैसला कुन मोड़ पर पहुंच गए हैं। सबको उस महफूज फ़ैसले का इंतज़ार है जो जल्द मुतवक्के है। शायद वो आज फ़ैसला आ जाए और इन लोगों पर बम फूट पड़े। अब बिलावल भुट्टो पर बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो गोवा गए थे। पाकिस्तान और भारत के बीच सब लोग अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन मसला ख़राब हुआ जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 5 अगस्त 2019 में तब्दील किया गया।
تو اس پر پاکستان نے تمام سفارتی ایکٹیویٹیز کو معطل کر رکھا تھا، لیکن بہرحال حکومت نے بہت سارے کام جہاں اور کیے ہیں وہیں یہ کام بھی کیا کہ بلاول انڈیا گوا میں چلے گئے، لیکن یہاں پیپلز پارٹی والے پیٹ رہے ہیں کہ وہ انڈیا نہیں گئے، وہ تو ایس سی او پریس کانفرنس میں گئے ہیں۔ بھائی وہ کانفرنس تو انڈیا میں ہو رہی ہے نا، پھر وہ اس عشائیے میں بھی گئے جو جے شنکر نے دیا، نہ جاتے اس عشائیے میں لیکن وہ گئے۔ لیکن سب سے کمال جو چیز ہوئی جب وہ ملاقات کے لیے گئے جے شنکر سے، میں نے کل بھی اس پر ذکر کیا تھا ویڈیو میں، اس میں انہوں نے نمستے کے لیے ہاتھ جوڑے اور آگے سے جے شنکر کا رسپانس بہت عجیب و غریب تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی، جیسے ہی نکلے بلاول بھارت سے، تو انہوں نے جو صفائی کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے، جو ہاتھ نہیں ملایا، میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اور پھر ایسے نمستے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ادھر جب گئے ہیں، انڈین کلچر ہے وہ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے ہم وطنوں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو جے شنکر ٹائپ لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ ہاتھ ملائیں۔ اگر وہ آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا تو پوری دنیا اس پہ لان تان کرتی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ضیاء الحق کی، جب وہ آگرہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر انڈین ہم منصب سے ہاتھ ملایا تھا، اور اس کے پاس کوئی چوائس نہیں رہی تھی کہ وہ ہاتھ نہ ملائے، جسے کرکٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ تو یہ بلاول بھٹو بیچارے کو کیا کہیں، زرداری صاحب تو اس کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کہی ہے اس کے بعد، اور اس کو کہا ہے کہ بلاول کس کو ریپریزنٹ کر رہا تھا، ایک دہشت گرد ملک کو، یہ جے شنکر نے کہا ہے، اور پاکستان کا ایک مین ایشو ہے دہشت گردی۔ تو ایک ایسی گفتگو شروع ہوئی، انڈین میڈیا نے ایسی گفتگو شروع کی جو بلاول اگر نہ جاتے تو ہمیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پھر وہاں پر بلاول نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، صرف ایک پی ٹی آئی کا مائک سامنے رکھا، پی ٹی وی کا مائک سامنے رکھا ہوا تھا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ وہاں پر گئے ہیں، آپ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، تو کوئی بندہ تو آپ کی پریس کانفرنس سننے آئے نا، کوئی ایک نہیں آیا، بس پی ٹی وی کا ایک بندہ مائک سامنے رکھ کے کھڑا ہے۔ اور جو لوگ ادھر پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، صحافی جو یہ اپنے لے کر گئے ہیں، ٹاؤٹس لے کر گئے ہیں، ان سے آپ گفتگو کر کے آ گئے ہیں۔ آپ کس کو چکمہ دے رہے ہیں، آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ بھٹو کا نواسہ کہلاتے ہیں، تو آپ یہ کریں گے کیا؟ بھٹو نے اس طرح کی ڈپلومیسی کی تھی۔ تو یہ ایک بڑا افسوسناک وقت تھا بلاول کا، اس طرح کا چہرہ اور یہ جو اس طریقے سے بلاول کا پوسچر نظر آیا، یقین کریں یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس قدر نیچے جائے گا بلاول۔ بہرحال جے شنکر نے جو ان کے ساتھ کیا، جب آپ پوزیشن آف ویکنس میں کسی سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں اور کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کریں یا کسی کے آگے لیٹ کر یہ کوشش کریں، تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، ہر پاکستانی اس بات پر پشیمان ہے۔ دیکھیں، انڈیا کے ساتھ سب تعلقات چاہتے ہیں، لیکن آپ وادی کے ایشو کو تو حل کریں نا، پھر اس کے بعد یا کم از کم پورا سٹیٹس جو پچھلا تھا 2019 سے پہلے کا کشمیر کا، اس کو تو بحال کریں۔ جے شنکر نے اس موقع پر کہا کہ ہیو اے کپ آف ٹی، اور بھول جائیں آپ۔ تو بلاول کو وہاں پر جا کر کیا ملا اور کس لیے وہ گئے؟ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک لمحہ تھا، جس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔